बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुफार की तरफ से मुसलमानों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी मुतनाज़ा फिल्म जो फातिमा तो ज़हरा के ऊपर बनाई गई है, ये बरतानिया की एक कंपनी है जिसने इस फिल्म को फिल्माया है और पाकिस्तान में PTA ने इस फिल्म को बैन कर दिया है और PTA ने सोशल मीडिया से राब्ते किए और कहा कि इस फिल्म को प्रमोट ना किया जाए क्योंकि इस फिल्म का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है और ये फिल्म बड़ी साजिश के साथ बनाई गई है और इस फिल्म का ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है और इस ट्रेलर के साथ मुसलमानों के जज्बात भड़क रहे हैं और काफ़ी गम गुस्सा पाया गया है। इस फिल्म में शिया और सुन्नी को आपस में लड़ाने की कोशिश और फसाद बर्पा करने की भी कोशिश की जा रही है। द लेडी ऑफ हेवन इसका नाम है फिल्म का, जिसका है खतूने जन्नत। इस फिल्म के नाम से मुसलमानों को मतवज्जा करने की कोशिश की गई है ताकि मुसलमान इसकी तरफ राग़ब हों और इसे देखें और इस फिल्म में मुसलमानों के इब्तदाई हालात को दिखाया गया है और पाकिस्तान के उलमाए कराम चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, उन सब ने इनकी मज़म्मत की है, जिसमें हाफिज ताहर अशरफी ने, आरफ महदी ने, ज़ियाउल्लाह बखारी ने, मोहम्मद खान ने और असद ज़करिया कासमी ने और कासम कासमी ने, इसके अलावा ताहर हसन ने। इनमें से सब मैं आपको ज़्यादातर शिया उलमा के नाम बता रहा हूँ। इन्होंने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है इस फिल्म की। इस फिल्म की स्टोरी एक बच्चे से शुरू होती है और इसकी माँ का नाम फातिमा है। इस फिल्म में ये बच्चा इराक में रहता है और इराक में उन्होंने दिखाया कि दाश के एक गिरोह ने हमला किया और एक शहर पर कब्जा करते हुए दिखाई दिए। उस वक़्त लड़ाई होती है, इस बच्चे को इसकी माँ बचाती है और दौराने इस लड़ाई के बच्चे की माँ पकड़ी जाती है और वो मारी जाती है, जिसका नाम फातिमा रखा गया होता है फिल्म में। इसके बाद इसकी दादी इस बच्चे को पिछले दौर में ले जाती है, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा के दौर में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है, जैसा कि हम सब मुसलमान अहले बैत से बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और उनकी ज़िंदगी से बनना शुरू करती है ये फिल्म, बनना शुरू होती है ये फिल्म। इस फिल्म में बच्चे की दादी और फिर उसमें उन्होंने सहाबा किराम के दौर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को इस फिल्म में इस तरह फरमाया है और इसमें जिस तरह के डायलॉग इस्तेमाल हुए हैं वो बड़े ही मुतनाज़ा है और डिवाइड करते हैं मुसलमानों को आपस में। और इस फिल्म में ये बताया जाता है कि दुनिया में जंग आज नहीं हुई और इसकी दादी बच्चे को ये भी बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद से ही मुसलमानों में फूट डल गई थी और मुसलमान आपस में ही डिवाइड हो गए थे और फिर मुसलमानों के एक गिरोह ने फातिमा तो ज़हरा पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। इस तरह इस फिल्म को फरमाया और बताया जाता है। ये ऐसी फिल्म है जो मुसलमानों को आपस में डिवाइड करेगी और मुसलमानों में फितना बर्पा करेगी और इस फिल्म की शदीद मज़म्मत की जानी चाहिए। और इस फिल्म में ये नहीं बताया कि अच्छे खासे हंसते बसते इराक को तबाह बर्बाद कर दिया गया, ये इल्ज़ाम लगा कर कि यहाँ वेपन्स है, वहाँ पे कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि वो मुसलमानों का
علاقہ تھا، اور یہ تباہ برباد کس نے کیا؟ مغرب نے۔ بلکہ اس فلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان شروع سے ہی برے ہیں اور اہل بیت پر ظلم کرتے رہے ہیں، اور ساری برائیاں مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہیں اس فلم میں۔ اور اس فلم کو جو لکھنے والا ہے وہ ہے شیخ یاسر حبیب، اس کا نام ہے جس نے اس فلم کو لکھا ہے، جو کویت کا رہنے والا ہے اور اس وقت لندن میں مقیم ہے۔ شیخ یاسر حبیب نے 2010 میں بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک متنازع سٹیٹمنٹ دی تھی، جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے۔ انہوں نے کچھ ایسی ہی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور مسلمان بہت ہی شدید غصے میں تھے، اور کویت نے کویت کی شہریت ختم کر دی تھی۔ اس فلم میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عراق میں جو ہوا اور شام میں جو ہوا اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ اور جتنی بھی فلمیں بنائی گئی عراق کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف تھے، دی میسج ایک فلم تھی، اور حال ہی میں وہ ڈرامہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پرتگال ڈرامہ جو ترکی نے بنایا۔ ان سب میں خاص خیال یہ رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو اور مسلمان آپس میں ڈیوائیڈ نہ ہو۔ کچھ اختلافات ہوتے ہیں مسلمانوں میں آپس میں، لیکن ان کو نہیں دکھایا گیا۔ کچھ اختلافات ہوں گے مسلمانوں کے اندر، لیکن اس فلم میں نہیں دکھایا گیا، کیونکہ مسلمان آپس میں ڈیوائیڈ نہ ہو، آپس میں لڑے نہ۔ اور پرتگال ڈرامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا تھی اور مسلمان کیا تھے، اور اب کیا حال ہی میں وہ ان کی کیا حالت ہے، اور مسلمانوں کی شان و شوکت بتائی گئی ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں نے یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا۔ تعریف بتائی گئی ہے سب فلموں میں، جتنی بھی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ تو پہلے 2019 میں، میرے خیال سے 2019 میں انڈیا والوں نے بھی ایک فلم بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت بھی شدید مذمت کی گئی تھی جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی طرف سے، اور اس انڈیا کی اس فلم کو ناکام بنا دیا گیا تھا، اور ہمیں اس فلم کو بھی ناکام بنانا چاہیے، کیونکہ جو من گھڑت کہانی اس میں فلمائی گئی ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں ہی لڑائے گی، اور مسلمانوں کو ایسے ہی بدنام کیا جائے گا، اور ایسا ہو بھی رہا ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مسلمان دیکھیں جی، اب عراق ہے، اب ایران ہے اور سعودی عرب ہے، وہ کفار کو بلا کر وہاں پہ مندر تعمیر کرواتے ہیں اور آرتیاں لے کے آرتی کرتے ہیں ہندو کے نسبت، اور آپس میں سعودی عرب اور ایران آپس میں اٹ وٹے کا ویر ہے، ان کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے یہ لوگ۔ تو یہ لوگ یہودہ نصارہ کی طرف راغب ہے، نہ کہ یہ مسلمانوں کی طرف۔ مسلمانوں کے تو یہ گلے کاٹنے پر ہے اور دشمن ہے، اور میں بس اتنا جانتا ہوں کہ مسلمانوں کو پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ دوسرے مسلمانوں کا سر قلم کریں اور اس میں فساد برپا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین کی، اسلام کی رسی کو کس کے پکڑ لو اور پکڑے رکھو،